बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। उड़ीसा ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 261 हो गई, 900 जख्मी, फिगर्स और ज्यादा हो सकते हैं। मोदी ने किया हादसे के मकाम का दौरा, हॉस्पिटल में जख्मियों से मुलाकात, कहा जिम्मेदारों को सजा देंगे। उड़ीसा में एक दिन का सोग, जगन ने आंध्रा से मदद भेजी, आलमी लीडर्स का इजहार ताज़ियत। ईरान, सऊदी अरब और दूसरे मुल्क मुश्तरका समंदरी फौज बनाएंगे, अमरीका को धक्का। सऊदी वजीर खारजा अगले हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे, शाह सलमान का पैगाम पहुंचाएंगे। तैयब एर्दोगान ने एक और मियाद के लिए लिया हलफ, अनकरा में रंगारंग तकरीब। इजिप्ट सरहद के करीब 2 इस्राएली सिपाही और एक बंदूक बरदार हलाक। चाइना के साथ तल्खियों के बीच CIA डायरेक्टर ने किया बीजिंग का खुफिया दौरा। सूडान में लड़ाई पर UN सिक्योरिटी काउंसिल फिक्रमंद, अमरीकी पाबंदियों के बावजूद जंग तेज। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। उड़ीसा में ट्रेनों के भयानक हादसे में मरने वालों की तादाद 261 हो गई है। एक अंदाजे के मुताबिक इस हादसे में 900 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों की तादाद और ज़्यादा हो सकती है। बड़े पैमाने पर राहत के काम किए जा रहे हैं, जिसमें कई एजेंसियां हिस्सा ले रही हैं। यह हादसा उड़ीसा के बालासोर ज़िले में पेश आया। ये तकरीबन 20 बरसों में सबसे ख़तरनाक ट्रेन हादसा है। फौजी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में मकामी ओहदेदारों की मदद की। 200 से ज़्यादा एम्बुलेंस गाड़ियों को हादसे के मकाम पर भेजा गया। 180 डॉक्टर्स भी मकाम पर पहुंचे और ज़ख्मियों का इलाज किया। यह हादसा मकामी वक्त के मुताबिक कल रात 7 बजे के आसपास पेश आया, जब बेंगलोर से हावड़ा जाने वाली हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कोलकाता से चेन्नई जाने वाली कोरामंडल एक्सप्रेस से टकरा गई। इस हादसे में एक मालगाड़ी भी शामिल थी। ओहदेदारों ने इस बारे में अलग अलग बयान दिए हैं कि सबसे पहले कौन सी ट्रेन पटरी से उतरी, और अब तक हादसे की वजह के बारे में कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने हादसे के मकाम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पहले जिंदा बच जाने वाले लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने को तरजीह दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी बाद में मकाम का दौरा किया। इससे पहले उन्होंने बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां अंजाम देने की हिदायत दी और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। हफ्ते को मोदी ने आला सतह की मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया, जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव और दूसरे ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। बाद में वो हादसे के मकाम के दौरे के लिए रवाना हुए। वो कटक के हॉस्पिटल भी गए, जहां कई जख्मियों का इलाज किया जा रहा था। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने जुमे की रात हादसे के मकाम का दौरा किया। उन्होंने मरने वालों के खानदानों को 10 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। कई आलमी लीडर्स ने इस हादसे पर हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इजहार किया। इस हादसे में जुमला 3 ट्रेनें शामिल थीं। आज सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे होना चाहिए, रेस्टोरेशन पे होना चाहिए। रेस्क्यू करीब कंप्लीट हुआ, अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। सर अगले टाइम में इतना दुर्घटना नहीं हो तो बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। कुछ इनकार हुआ सर, क्यों हुआ कुछ जापान के वजीर आजम फूमियो किशिडा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ताज़ियत का पैगाम भेजा। नेपाल के वजीर आजम प्रचंडा ने, जो इंडिया के दौरे पर हैं, एक ट्वीट में कहा कि उन्हें हादसे के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि बहरान के इस वक्त कनाडा के लोग इंडिया के अवाम के साथ हैं।
वज़ीर आज़म मोदी ने ट्रेन हादसे के मकाम का दौरा किया और अहदेदारों से बातचीत की। इसके बाद वो ज़ख्मियों से मुलाकात के लिए हॉस्पिटल गए। मोदी ने अहदेदारों से कहा कि वो मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करें। उन्होंने राहत कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव, मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान और दूसरों ने मोदी को ब्रीफिंग दी। उन्होंने मकामी अहदेदारों, रिलीफ एजेंसियों के स्टाफ और रेलवे ऑफिसर से बातचीत की। वज़ीर आज़म ने बालासोर के हॉस्पिटल में ज़ख्मियों से मुलाकात के बाद कहा कि इस हादसे के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेल अहदेदारों ने सबूताज या साजिश के नज़रिए को रद्द कर दिया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने एक दिन के शोक का ऐलान किया। जख्मियों के लिए 50,000 रुपए पीएम नेशनल रिलीफ फंड से देने का भी ऐलान किया गया। इसी फंड से मरने वालों के खानदानों को 2-2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। This extremely tragic train accident, I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. Sir, don't you think this railway, the safety should be given preference instead of speed? Railway safety should always be given the first preference. First priority to the people suffering. The people have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack, so that they recover as fast as possible. वज़ारत रेलवे ने तहक़ीक़ात का ऐलान किया है। ऐसी खबरें हैं कि यह हादसा ऑपरेशनल नाकामी का नतीजा हो सकता है। हादसे के सिलसिले में लोगों की मदद के लिए कई हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं। उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि लाशों की पहचान का काम किया जा रहा है। एक शुरुआती तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन के बजाय लूप लाइन में दाखिल हुई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया और उसने मालगाड़ी को टक्कर दे दी। कांग्रेस पार्टी ने रेल हादसे के सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर रेलवे से कई सवाल किए और कहा कि रेलवे मुसाफिरों की हिफाजत को हमेशा अहमियत देनी चाहिए। साबिक़ सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने इस वहशतनाक ट्रेन हादसे से बहुत तकलीफ पहुंचने की बात कही। एनडीआरएफ के 300 से ज़्यादा कारकुन इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने इमदादी सरगर्मियों में मदद के लिए टीमों को रवाना किया। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी दौरा किया। एक ओहदेदार ने बताया कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी साउथ ईस्ट सर्कल की क़यादत में इंक्वायरी होगी। जिंदा बच जाने वालों ने हादसे के बारे में वहशतनाक कहानियां सुनाई हैं। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर हर तरफ खून ही खून था। एक चश्मदीद गवाह ने कहा कि उसने खुद 200 से 250 लाशें देखी। इस हादसे के बाद कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया और कई ट्रेनों का रुख मोड़ा गया। अब इंटरनेशनल न्यूज़ शुरुआत करते हैं मिडल ईस्ट से। ईरान के नेवी कमांडर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा है कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और इराक जल्द ही एक नई समंदरी फ़ौज बनाएंगे। उन्होंने कहा कि खित्ते के मुल्कों ने यह बात महसूस कर ली है कि खित्ते की सिक्योरिटी उसी वक्त मजबूत हो सकती है जब खित्ते के मुल्क मिलकर काम करेंगे। इससे पहले कतर की एक वेबसाइट ने कहा था कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, चाइना की क़यादत में एक मुश्तरका समंदरी फ़ौज बनाएंगे ताकि खलीज फारस में समंदरी सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। अल जदीद वेबसाइट ने कहा था कि इस सिलसिले में चाइना ने तेहरान, रियाद और अबू धाबी से बातचीत की है। मार्च के महीने में चाइना ने कामयाबी से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह कराई थी, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों ने 7 साल बाद सफारती ताल्लुकात कायम किए। इसका असर खित्ते की जियोपॉलिटिक्स पर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हालात बताते हैं कि मिडल ईस्ट में चाइना का असर रसूख बढ़ रहा है और अमरीका के असरात कम हो रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि यूएई ने अमेरिका की क़यादत में काम करने वाली एक समंदरी फ़ौज को छोड़ने का फ़ैसला किया है। अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने भी इस खबर की तस्दीक की। ये खबरें अमेरिका के लिए एक धक्का हैं।
سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی ایران کا سرکاری دورہ کریں گے۔ خبروں میں کہا گیا کہ فیصل بن فرحان سعودی عرب کے شاہ سلمان کا ایک پیغام لے کر اگلے ہفتے تہران جائیں گے۔ اس دورے کے دوران وہ ایرانی صدر اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے اور آپسی تعلقات بہتر بنانے کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں برکس ملکوں کی میٹنگ کے موقع پر ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایران میں سعودی عہدیداروں کے گرم جوشانہ استقبال کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ برکس ملکوں نے اس میٹنگ میں ایک ایسی دنیا کا ویژن پیش کیا جس میں ایک طاقت کا غلبہ نہیں ہوگا۔ برکس فارن منسٹرز کی میٹنگ میں چوٹی کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کیپ ٹاؤن میں جمعرات اور جمعے کو ہونے والی اس کانفرنس میں شرکت کی۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے ایک بار پھر صدر کی حیثیت سے حلف لیا، جس کے ساتھ ہی ان کا اقتدار یا پاور تیسرے دہے میں داخل ہو گیا۔ ایردوان نے ایک ایسے وقت مزید 5 سال کی ذمہ داری سنبھالی ہے جب ملک معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ حلف برداری کے موقع پر انقرہ میں ایک رنگا رنگ تقریب ہوئی جس میں کئی عالمی لیڈرز نے بھی حصہ لیا۔ حال ہی میں ایردوان نے صدارتی الیکشنز کے دوسرے دور میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس راؤنڈ میں انہیں 52% اور ان کے مخالف امیدوار کمال کلچداروغلو کو تقریباً 48% ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایجپٹ سرحد کے قریب ایک واقعے میں اس کے 2 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ مرنے والوں میں ایک خاتون آفیسر بھی شامل ہے۔ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ فوج نے کہا کہ سرحد کے قریب سپاہیوں نے ایک حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 45 سال پہلے 1979 میں امن سمجھوتا ہوا تھا اور ان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پایا جاتا ہے۔ اسرائیلی فورسز اور احتجاجیوں کے درمیان وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے مکان کے قریب جھڑپیں ہوئیں۔ احتجاجی عدالتی نظام میں تبدیلیوں کے منصوبے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی فلسطینی ریفیوجیوں سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ وہ فنڈز کی قلت سے دوچار ہے۔ ایجنسی کو فلسطینی ریفیوجیوں کو بنیادی سہولتیں دینے کے لیے $300 ملین کی ضرورت ہے، لیکن وہ صرف $107 ملین ہی جمع کر پائی ہے۔ کوئی 6 ملین فلسطینی ریفیوجیز عالمی ادارے کے رحم و کرم پر ہیں۔ UN سیکیورٹی کونسل نے سوڈان میں لڑائی پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور سویلینز، یونائیٹڈ نیشنز کے ورکرز، میڈیکل سٹاف پر حملوں اور انسانی امداد لوٹنے کی مذمت کی ہے۔ جمعے کی رات سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی جس میں ارکان نے سوڈان جنگ کے فریقوں سے کہا کہ وہ انسانی مدد پہنچانے کے لیے راستے دیں اور عالمی قانون اور اصولوں پر عمل کریں۔ یونائیٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ کم سے کم 730 لوگ اس جنگ میں اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور 5500 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ سوڈان کی فوج اور نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان یہ جھڑپیں اپریل میں شروع ہوئی تھیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے اس دوران سوڈان کے آرمی چیف عبدالفتاح البرہان کی اس درخواست کو رد کر دیا کہ UN چیف کے خصوصی نمائندے کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ امریکہ کی طرف سے پابندیوں کے باوجود سوڈان میں لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے ان لوگوں کے خلاف پابندیاں لگانے کا اعلان کیا تھا جو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ان میں بعض کمپنیاں اور انڈیویجولز بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب اور امریکہ کی طرف سے کرائی گئی جنگ بندی ناکام ہو چکی ہے۔ ایک فریق نے جدہ بات چیت میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات میں تلخیوں کے بیچ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس نے پچھلے مہینے بیجنگ کا خفیہ دورہ کیا۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں اب یہ خلاصہ کیا گیا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز نے کہا کہ ولیم برنس نے مئی کے مہینے میں یہ دورہ کیا۔ بتایا گیا کہ بائیڈن حکومت چائنا کے ساتھ بات چیت کی راہیں مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ تائیوان، چائنا کے انسانی حقوق ریکارڈ، سمندروں میں بیجنگ کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں، رشیا کے ساتھ چائنا کے قریبی تعلقات کی وجہ سے امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات میں کافی تناؤ پایا جاتا ہے۔ فروری میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے چائنا کے ڈرونز کے مسئلے پر جن کے ذریعے جاسوسی کی جا رہی تھی اپنا بیجنگ دورہ ملتوی کر دیا تھا۔ ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن 6 جون کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکہ کا مڈل ایسٹ میں اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے اور امریکہ اس بات سے ناراض ہے کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لا رہا ہے اور مڈل ایسٹ میں بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اڑیسہ ٹرین حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 261 ہو گئی، 900 زخمی، فگرز اور زیادہ ہو سکتے ہیں۔
مودی نے کیا حادثے کے مقام کا دورہ، ہاسپٹل میں زخمیوں سے ملاقات، کہا ذمہ داروں کو سزا دیں گے۔ اڑیسہ میں ایک دن کا سوگ، جگن نے آندھرا سے مدد بھیجی، عالمی لیڈرز کا اظہار تعزیت۔ ایران، سعودی عرب اور دوسرے ملک مشترکہ سمندری فوج بنائیں گے، امریکہ کو دھکا۔ سعودی وزیر خارجہ اگلے ہفتے ایران کا دورہ کریں گے، شاہ سلمان کا پیغام پہنچائیں گے۔ طیب اردوان نے ایک اور میعاد کے لیے لیا حلف، انقرہ میں رنگا رنگ تقریب۔ ایجپٹ سرحد کے قریب 2 اسرائیلی سپاہی اور ایک بندوق بردار ہلاک۔ چائنا کے ساتھ تلخیوں کے بیچ CIA ڈائریکٹر نے کیا بیجنگ کا خفیہ دورہ۔ سوڈان میں لڑائی پر UN سیکیورٹی کونسل فکر مند، امریکی پابندیوں کے باوجود جنگ تیز۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔